Svako od vas ima neku sortu koju želi da umnoži, recimo neku sortu krompira koja je retka i koju imate u maloj količini. Evo, ja ću u ovoj epizodi da vam pokažem kako ću ja da umnožim red emaile. U pitanju je crveni krompir koji je 2018. proglašen za jedan od najlepših i zaista je mnogo lep zato što je raste kao kiflice i kada izvadite iz zemlje imate te crvene kiflice. Evo, ja sam ovdje malo zarezala da vidite da je on stvarno i crvene boje unutra i kada ga pečete ostaje ta crvena boja, dakle ta crvena boja se neće izgubiti. A u pitanju je rana sorta, što je mnogo važno zato što će vrlo brzo dati veliku količinu plodova. Ja sam umnožila prošle godine ovaj krompir, ali sam i dosta tih gomolja već delila kako bi svi, makar u mom okruženju, imali tu radost da ga uzgajaju. I sada ću vam pokazati kako ću ja da izvučem što više sadnica iz ovih gomolja, a nakon toga kad izvučem maksimum sadnica, također ću ovaj gomolj i da posadim. Za tu priliku potrebna mi je ovako jedna tacna koja je duboka 2,5 cm, zato što ću tu sada da tu tacnu nalijem vrbinim sokom. Dakle, naklijavanje se radi u vodi. Evo, ja pokušavam da vidim koliko toga, ok, to će biti u redu. I sada ću samo ove svoje krompire da poređam u vodu, to će biti nekoliko tacni. Evo, kao što vidite, on je već i klijao, ali ja želim sve te klice, želim više klice, želim sve te klice da izvučem i da ih prebacim u male čaše, dakle da potpuno izvučem sadnice. Potrebno mi makar 100 sadnica iz ovih krompira kako bi umnožila veliku količinu, jer ovaj krompir je prošle godine i sađen iz sadnica. Imala sam 10 sadnica, naravno eksperimentalno, zato što je i došao rano i klijao je rano, i te sadnice su dale mnogo više plodova nego što je i gomolj dao. I to mi je pokazalo da se zaista ovaj krompir može vrlo uspešno umnožiti iz sadnica. Sve te sadnice mogu da se sade također na travi, kao što se sadi i gomolj, ili u permamodele. Najfunkcionalnije je upravo ubacivanje sadnica u permamodele, jer permamodeli su idealni upravo za uzgoj i sadnica. Sada kada poređam ove tacne, možda će ovdje nešto će stati na jednu, biće mi potrebne 2 tacne. Ovo će ostati na sobnoj temperaturi, uopšte nije potrebno svetlo, dakle možete da ga stavite u bilo koji deo prostorije, ali je bitna sobna temperatura kako bi on oživeo ove klice, jer sve ove klice koje sada vidite, one će pustiti male korenčiće sa strane, to znači da su se oživele, da su krenule klice sa rastom. Eto, ovo je dovoljno za jednu tacnu. Sada to ostaje na sobnoj temperaturi i ja ću imati 2 ovakve tacne i unapred se radujem velikom broju sadnica. Dalje ćemo pratiti tokom epizode kako ću ja te sadnice da prebacim u male čaše. Evo, ja sam postavila krompir na naklijavanje. U pitanju su 2 sorte, zato što sam u drugu tacnu dodala i Purple Majestic, ljubičasti krompir, koji već ima, kao što vidite, dobre klice, i već za 2 dana ja ću ove klice moći da prebacim u pojedinačne čaše. Ono što je zanimljivo kod ovog krompira, koji je inače sitan, kada se uzgaja iz sadnica, vrlo lako možete da dobijete krupnije primjerke. U svakoj epizodi ja pričam o resursima i o tome koliko je bitno da prepoznajete resurse i da u skladu s tim znanjem uzgajate vlastitu hranu. Jedan od bitnih resursa jeste upravo crni luk. Crni luk upotrebljavate u kulinarstvu svaki dan i ja znam da ove ljuske luka
kompostirate, ali ono što ćemo vam danas pokazati jeste kako ih ja koristim za dohranu presadica i konkretno u ovom slučaju za dohranu klica krompira. Kada čistite luk, svaku ovu ljusku ćete odvojiti, prokuvati pola sata, ostaviti da se ohladi i nakon toga ćemo raditi adekvatno razređenje. Ova količina lukovih ljuski se potopi sa 1 litrom vode, kuva se pola sata. Nakon toga poklopljeno stoji još 2 sata, procedite, razblažite sa 5 litara vode. Ovdje je o fosforu reč. Lukove ljuske su izvor fosfora. Fosfor utiče pozitivno na rast, razvoj, imunitet biljaka, ali on je meni danas bitan zbog polaganja klica krompira u supstrat, jer krompir obožava fosfor i ovo će stimulisati rast klica i jačanje imuniteta. Spremna je moja dohrana od ljuski luka. Kao što vidite ima baš lepu boju. 1:5 razblaženje, o fosforu je reč. I sada ćemo raditi presadnju sadnica krompira u supstrat. Da bih uopšte mogla da prebacim svoje sadnice krompira, ja sam za tu svrhu pripremila žardinjeru koja je supstratom napunjena do pola. S razlogom je napunjena do pola zato što ću te sadnice polagati i onda kada se one prime, sadnice će rasti, naravno, jer presadnja krompira na otvorenim je tek krajem aprila i ovdje ću imati priliku da dopunjavam supstrat oko samih sadnica kako one rastu. Sada ću za početak ovaj supstrat da zalijem dobro ovom hranom od luka. Ovo naravno nije dovoljno, potrebno mi je makar još 2 ovakve čaše, zato što želim da ovaj supstrat bude potpuno mokar. Sada sam dodala dovoljno hraniva, prilično je to već mokro i sada je ovo spremno da primi moje sadnice. Ono što je sada važno jeste da se pripreme sadnice. Razlika između ovog načina proizvodnje sadnica i skidanja klica sa krompira je velika, zato što mi ovdje već imamo potpuno razvijene sadnice. Evo sad ću ja vam pokazati kako ću ja izvući sadnice iz ovog krompira. Evo ovdje realno možemo da vidimo nekoliko sadnica. Dakle, ovdje imamo 3 sadnice koje su spojene. Ja ću njih da izvučem na sljedeći način. Znači, lagano se skida sa korom. Evo, pogledajte, on već ima svoje korenčiće. I sada moramo lagano svaku ovu sadnicu da odvojimo. Znači, to mora da se radi lagano, tako da svaka ima ovdje koren. Pogledajte, to je prava sadnica. Evo i ovdje već smo dobili 3 sadnice. Da vidimo šta je još ostalo na ovom krompiru. Na ovom krompiru je ostala klica koju također odvajam. Znači, ovo su klice, a ovo su sadnice. I ovdje sa strane imamo jednu klicu. Nju ću ostaviti. Zašto? Sada ovaj krompir ide na vazduh. Sigurno mu treba nekih 8 sati na vazduhu da se osuši ova korica sa jedne i sa druge strane. I nakon toga ovaj krompir može da se upotrebi dalje za sadnju. Dakle, normalno ovaj krompir dalje sadimo. Tako ću raditi sa svim preostalim krompirima. Pogledajte koliko ovdje ima sada sadnice. Dakle, ovo je... Ja sam već na nekoliko krompira dobila više sadnica od onog što sam naprosto dobila u nabavci kada sam kupila ovu sortu.
Sada ću se ja pozabaviti s ovim sadnicama, a nakon toga idemo sa presadnjom, odnosno ubacivanjem sadnica u supstrat. Moje sadnice su spremne. U pitanju je prvi turnu sadnice, odnosno ovo je količina sadnice za jednu žardinjeru. I supstrat je spreman, kao što sam rekla, puniti do pola, ne do vrha jer ćemo dodavati vodu. Ja koristim ovako jednu kašiku za med da napravim rupe za sadnice. Idemo po principu cik-cak. Treba da nam stane više sadnica, jer ove sadnice će se saditi i na zemlji, u travi, na balkonima. Dakle, možete da ih sadite i na travi kao krompir na travi. Sama sadnica je osetljiva na niske temperature, odnosno mraz. Preko dana može biti na 10 stepeni vani, ako je temperatura 10 stepeni, a kada se noću najavi mraz, morate uneti ove sadnice. Krompir se može saditi vani i sada kada je minus jer neće niknuti, ali sadnica je nešto što je već niklo, prema tome potrebno je da ih čuvate. Evo upravo ovako, samo ćemo u ovu rupu koju sam pripremila da ubacimo ove sadnice, da se one prime. Onda kada se prime dodat ćemo zemlju, znači idem redom, vrlo je jednostavno. Ovo je sve mokro, zaliveno vodom od luka. Evo, vrlo je jednostavno. Jako sam srećna zbog ovolikog broja sadnice, zato što je to sada umnožena sorta ne samo za mene, već i za sve moje prijatelje baštovane. Ja ću sada sve ovo da posadim do kraja. Imam i ljubičastu sortu. Evo, ljubičastu sortu nisam snimila. Jako fine sadnice. Očekivano da ljubičasta sorta ima niže sadnice, u pitanju je kasna sorta, tako da će ove sadnice donekle da ubrzaju vegetaciju. Ja sam dobila ono što sam htjela. Dobila sam mnogo sadnica retke sorte krompira. Također dobila sam puno klica koje su ubačene pod zemlju. Neke sadnice ovdje vire, klice su ispod. Evo, ove saksiji su isključivo klice. Skinula sam sve što je aktivno sa ovog krompira i ono što sam još dobila jeste krompir koji ostaje u ovim tacnama, ali naredno uslov za ovaj krompir jeste da se osuši, da se svi ovi rezovi stave na vazduh, da se navuče neka skrama koja će ga zaštititi, jer ako biste izrezani krompir stavili u zemlju, on bi vrlo brzo istrunuo. Kao što vidite, na njima sam ostavila neke male klice, odnosno ja sam ga ovim naklijavanjem požurila da bih dobila sadnice, a sada ću ga usporiti da sačeka svoje vreme za sadnju. Njegovo vreme je kraj marta.